things like your webcam, your screen capture like the video game you're streaming. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu... Deixa eu mandar pro pessoal aqui. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí pode começar. People! Castle's on fire! People! Run! Set the stables afire! It's burning! Run! Fire! Think old fool tottering about again. Right, set the stable Don't calm him down. Put it out. Yes. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! Vamos lá. See what I can do. Hurry now! Quick! Salva, o cara tá pegando fogo. Damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. Aí agora. Cadê o cara? Agora sim.
We've a hero in our midst. The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Ô, Sound Barão, about right? vai tomar uma surra agora. Ah! Oxi. Ué, crashou? Eita, nós. Tem uma crashada aí. Pera aí, gente. Ai, meu Deus, a Steam me traindo aqui. Já não é a primeira vez que isso acontece, não. Eu lembro que quando eu jogava The Witcher, travava aqui. Ah, então, essa daqui é a parte do começo, quando o Barão Sangrento, ele taca fogo no estábulo, da vila dele. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Agora Yet foi. Geralt arrived too late. The wild hunt had reached Hendrik Voltou, first. gente. Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. É, caiu. Às vezes ele acontece isso. Não é a primeira vez que ele cai nessa parte. They ran from you, didn't they? Lying prick! É pesado, é meio pesadinho. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Fala a verdade. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing.
Nothing! Only the bottle. Tadinho do Barão. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed Não, tá de boa, mano. and saw it. Fique em It lay paz. there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn Ah, in tá. Fica Maribor. tranquilo, tá suave. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. É, meu Yet amigo. she died before she could be born. Understand, Essa família é Witcher? complicada, mano. O Barão My é foda. child was dead. Não sei quem é pior, a mulher, a Anna Stranger ou o Barão, mano. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian Deixa eu mandar spirit that could pro lead me to your family. só aqui. Acho que dá pra And the other compartilhar. way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Peraí. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra mandar. Aí. Deixa eu mandar aqui. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Tá, vamos lá. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Pronto. Eu convidei um pessoal pra assistir junto. Ajuda a A decidir, bit gente. further. Follow me.
salva, mata o monstro ou só levanta a maldição e acaba com a maldição? Acho que eu vou acabar com a maldição, porque coitado You do give Barão. the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Ah, eu saí, João, porque tava travando. Eu não sei se a transmissão aqui. Acho que aqui a transmissão tá melhor. Eu acho que Here's o the problema era spot. na Twitch mesmo. Que tava um monte de gente reclamando que o problema tava caindo a transmissão. Chose a lovely Não tenho spot. certeza. Eu achava que era a minha internet, mas não sei se era a Twitch. I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Tá, o João tá aí. Look! Fetulho aí. Ah, eu vou transformar o Fetulho. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods! Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Bora. Deixa eu colocar o Axe aqui pra não dar merda. Chegou na área, derrubou, é pênalti, aí sim. Valeu pra todo mundo que tá acompanhando aí. Se vocês puderem compartilhar pro YouTube. Acho que pro YouTube é mais fácil de compartilhar, né, do que... mais de boa do que compartilhar na Twitch. These specters. Botchlings sent a trick. Ai, cuidado aí. Ai! Calma. Pest, take me! Oh, Valeu, viu? but what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help you find your family. Fetulho no protego aí pra poder acabar com a maldição. Se vocês ainda não tiverem inscritos, eu agradeço se vocês se inscreverem no meu canal do YouTube também. Need to hurry. Aí eu vou vendo, se o canal do YouTube for menos travado do que o da Twitch, aí eu faço pelo YouTube mesmo. Ai meu Deus do céu. Nossa, dois?
Taca no item aqui, vai. Squirming again? Like a daft eel? I cannot hold. Calma, vai. Worked. It stopped. Acabou. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? E dá um nome. O bichinho é feio, mas o filho é seu. Tem que dar um nome. Assume a paternidade. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Tamanho do feto. Good. Now bury the Bichão body. grande. Agora enterra só no dia seguinte. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long Só vai se past. importar agora. Besides, nothing else you can do Já here. era. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Ai, vai fazer outra coisa. Cara, eu tô começando a sofrer pra dar dano. Eu vou começar a ver se eu tenho algum jeito de dar upgrade nas minhas armas, na minha armadura. how may I assist you? Não quero jogar Gwent, não. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe Que your tal arse limpar a after you sua take a bunda shite in the depois que bushes? você cagar no mato? Tem como? Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly É, meet o them. anão tá num shape melhor Ought que to nós, know mano. one thing when it O comes to anão armor. é ó, o tamanho do If braço it's do anão, got to be mano. durable, it É can't baixinho, be mas é light. parrudo, mano. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch used on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or Nossa. died, but the forge Pior que still se be o in anão one fosse piece. dar uma sova na gente, ia ser só Worth looking soco into. no saco, né? Say Tá I na find altura the da... tools.
na altura da nossa barriga. Ia ser só soco no On saco que a gente condition you receber. bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be. Yes, north side of the Isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Passar bem. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. How may I assist you? Tá. O que você tem pra oferecer? Wouldn't mind a look at your stock. Ah, deixa eu vender essas coisas aqui. Essas armaduras lixo aqui eu vou jogar fora. Tá. Aqui dá pra comprar. Compra. Ah não, isso aqui é pra fazer ainda o bagulho. Manoplas. Pior que eu vou ter que fazer só os upgrades depois. 4. So long. Ah sim, essa é a melhor armadura. Pena que ela não, você não consegue continuar com ela por muito tempo. Você tem que trocar depois ela. Eu lembro que depois que eu pego aquelas armaduras de Witcher, que cada uma é de cada da escola do lobo, do urso, do grifo. Aí depende mais do gosto que você quer, mas também tem o level, né? Aí o chato é ter que ir atrás de todas. Mas é o que tem é o que dá pra fazer. 70, 60. Eu vou dar um repair disso aqui. Eu tô enfrentando muito bicho. Depois eu vendo. É o jeito que eu tô fazendo. Tem que esperar. Quanto tempo? Eu vou sentar e esperar. Vamos invocar o espírito do protego aí. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Aí, me guia aí. Você vai ter que correr atrás do bicho. O bicho é rápido. O bicho é rápido. Better get soused. O dia tá fechado, hein? Ó. É meia-noite ainda. Meia-noite e 11 ali. Don't stop raining, my arse will rot off. This downpour's a bastard, it is. Let me live. Bora. Vai ter um monte de bicho aqui. Porra, mano, você me faz passar o pior caminho de bicho, mano. Nossa, 2 numa espadada só. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Nem precisa. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Ah, você já falou.
Verdade. Horseshoe. É igualzinho. No way a pitch burner could afford a horse. Mesmo tipo. Mesmo tipo. Horseshoe. No way a pitch burner O could afford a cabelo. horse. É o seu cabelo antigo, né? É, guarda pra aí. É recordação. A bracelet. One of them must have Isso que é de dropped it. quanto? Caramba. Clothing. They changing in. Bonito. Both Era mais were claro here. seu cabelo, I'm né? going the right way. É bem mais clarinho. É. Wants to show me something more. Ainda vou. Aí você faz o DNA com ela. Ih, tá esquecendo de tudo ela já. É, você não lembra de nada. É a prova. Aí você faz o teste. Aí descobre de uma vez por todas. Salve! E aí, Pedrão, como você tá? Tudo bem? Eita porra. Um susto aqui. Ai. Necrophages had a field day. Still with a closer look. Die. Ai meu Deus, tem vídeo atrás. Deus. Meu Deus, não para de vir, mano. Should examine that horse carcass. Ufa. Caraca, mano, o porra do fantasma me faz passar por todos os lugares pior que tem bicho, mano. Um cavalo morto aqui. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. O pessoal que tá Necrophages will eat acompanhando anything aí, these days. eu costumo fazer live na Twitch, Giant claws. só que eu testei Wasn't agora a pelo necrophage YouTube made porque these marks. tava travando demais pela Twitch. Não sei se era minha internet Horseshoes missing. ou se era Is this the animal that lost one in the qualquer outro smokehouse? problema do sistema, né, da Twitch, Head não torn sei. clear off. E aqui no YouTube tá Takes bem mais incredible limpo, eu tô me strength. acompanhando pela tela aqui. Ele tá bem mais Must have been attacked by a powerful beast. liso, né? Não tá Surprised him. travando. Hope they got away. Bom, se vocês puderem depois, vocês se inscrevem no meu canal, que eu Trail goes on. vou... Se eu Good thing notar it que doesn't end here. a Twitch tá travando demais e o YouTube tá ficando de boa, eu vou começar a streamar mais pelo YouTube também. Aí vocês podem acompanhar pelo meu canal aí. E ativar o sininho também quando... pra receber notificação de quando eu for fazer a stream das minhas gameplays. Eu vou tentar fazer isso, zerar o jogo até o fim. Outro lobo, mano. Ah, aqui então, aqui tá bem melhor, mano. Porra, eu tava botando a maior fé na Twitch, só que a Twitch tá, acho que era culpa da Twitch tava travando, mano, não sei. Se fosse minha internet, ia também travar aqui pelo YouTube, eu acho, né? Então,
Se aqui for o jeito, aí faço pelo YouTube mesmo, mano. É o esquema. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. A família aí de pescador. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Ei, criança cagueta. Quiet, boy. Cadê a filha do barão? Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the Crow's Perch with the Baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Aí é foda. What happened to Espancava. Tamara's mother? For like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt Coitada, down, gripped her arms. Tá no pântano For then I pântano saw das it. bruxas lá. Fiery marks on her hands. Salve, pessoal. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Sim, hein? O que aconteceu depois? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, Vocês me dizem, a a, roar. vocês que quem já me acompanhava pela Twitch, vocês preferem assistir pela Twitch ou pelo YouTube? Jumped out of the woods, big as a barn, with Pergunto aí pra horns vocês and 2 burning aí no coals chat, se for vocês eyes. puderem escrever depois. I thought I was done Aí eu for. tenho meio que uma Beast noção attacked do Mrs. Anna's horse, que por ripped onde its head streamar. off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Ok. Essa criança chata aí, ó. Roubar tudo que vocês têm aqui, ó. Lógico que pegar as coisas. Saco, coitado. Os caras já não tem nada, já ainda pegam tudo que eles têm. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Tá, deixa eu ver. Ah, tem que voltar. Antes eu vou. Deixa eu esperar ficar de dia. Vem, Roach, vamos passear.
Ah, pelo YouTube, né? Pelo YouTube acho que é mais cômodo, né? O pessoal já aproveita pra assistir vídeo no YouTube e fica mais fácil. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Come on, come closer. Ai, meu Deus. Tem que trocar de arma urgente, mano. Minhas armas não tá dando mais dano, não. Quase morri. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Ah, isso é bom, mano. Eu queria deixar salvo as lives pro pessoal que não acompanha ou assistir depois. Eu acho isso um ponto positivo. YouTube, então, YouTube acho que é melhor, mano. É que na verdade a Twitch é mais conhecida, né, pra fazer a parte de stream, né? Não sei porque o pessoal... Eu sou assim, eu uso o YouTube 24 horas por dia, assim. Eu gosto muito do YouTube. Só que eu não sei por que tanta gente usa a Twitch, né? Por que ela é tão boa? Eu não sei explicar muito bem, porque eu não consumo tanto Twitch. Eu faço live na Twitch, mas eu não consumo... Engraçado, né? Eu não consumo tanto a plataforma, né? Não assisto muitos caras que fazem stream. O máximo que eu assisto é o Flow Podcast ou outros streamers que jogam outros jogos que eu gosto de assistir, que só fazem por lá. Tirando isso, eu não tenho o hábito de abrir uma live stream e assistir aleatoriamente qualquer coisa. E no YouTube eu faço isso direto. Eu assisto qualquer vídeo, qualquer hora. Até se for live também pelo YouTube, é mais fácil, assim, mais digerível pra mim assistir pelo YouTube do que pela Twitch. Mas não sei, eu vou testando, né? Posso ir alternando nas duas coisas. Fazendo tanto pela Twitch, tanto pelo YouTube, mas... Eu tô fazendo pelo YouTube porque o YouTube tá bem mais liso, não tá travando. Tá bem mais tranquilo de assistir. Eu tô me vendo através aqui da transmissão. Eu não tô vendo a transmissão travar, não tô vendo a transmissão ficar bugada. Eu acho que é mais por questão da plataforma mesmo. Do YouTube tá mais liso, ou não sei por qual outro motivo. Porque minha internet, se fosse pela minha internet, a internet ia mostrar que ambos no YouTube como na Twitch ia estar tudo bugado. Bom, eu vou fazendo pela Twitch, né? É o que dá pra fazer, eu vou fazendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um ferreiro aí pra melhorar minhas armas. Yeah? Craft special order weapons too. Do politicians murder high-class prostitutes? Course. Vamos lá. I'll take a look. Maybe pick something. Então, acho que a maioria do pessoal passa mais tempo no YouTube mesmo, tá ligado? Eu não vejo muita gente perdendo mais tempo assim na Twitch, né? É o que eu vejo. Pronto, acho que agora deu uma melhorada.
so long. Deixa eu ver como tá o nível das minhas armas. 41, 61. Vou botar uns glifos aqui de fogo e outro de intensidade do sinal. Dá pra pegar chance de stun, porque stun é bom em qualquer situação. Depois eu preciso arrumar minha armadura, mano. Preciso ver um lugar que eu possa... Deixa eu deixar essas garrafas de água aqui pra eu comer. Comer garrafa de água, eu sou muito boa, meu. Ah, fica à vontade, mano. Valeu por deixar a live aberta aí. Agradeço demais. Deixa eu descansar uma horinha pra recuperar minha vida. Vamos, Roach. Opa, competição de briga? Quero ver. Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist Torneio de fighting between the porrada. lungs and bowels. Though I warn you, Jordan can be fierce. Likes to bite. Get me? So, what'll it be? Tô pronto. Aposta normal. All right. Let's see just how fierce Jonah is. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. Try to win them all, but you won't. Vai. Aqui é o vale tudo, ó. Vale tudo medieval. Let's dance. Toma! Tomou uma surra. Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? You've still Smithy from the Inn at the Crossroads to defeat, then Fishculper from Lindenville. I'll leave you to guess what he does. Ganhei dinheiro ainda. Olha lá. 50 moedas aí. Eu devia ter apostado mais, na verdade. Eu já até esqueci. Devia ter botado. Vamos fazer a missão, gente. Correr. Eita, nós, tá cheio de necker aqui. Caraca, mano. Tá cheio de necker. Eu achei que ia destruir esse ninho deles. Acho que ia destruir, hein. Nossa, tá cheio de espada, não quero destruir. Vai me pesar minha mochila. Aliás, deixa eu ver meu nível. Eu tenho um ponto aqui. Deixa eu ver os mutagênicos que eu tenho. Eu vou deixar os de vida por enquanto. Quando eu tiver os mutagênicos respectivos aqui, eu uso certinhos que dá pra usar. Got their asses whipped like a noble lad whore. You surprised? They tried to dance with a witcher. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Brought him a This bucket be of the peas witcher. yesterday. Faithless, moving it.
Ai, mano, o Roach tem uma mania de travar no meio desses caminhos aqui. Muito estreito. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. Won't ever forget that. Here, I'm grateful. Oh, ganhei dinheiro por salvar o cara, ó. Boas ações geram gentileza aí, ó. Nossa, pegou fogo, hein, mano. Tostou o estábulo e a base. Your mate split the loot between them long ago. Ele está travado. You, shut it now. Save your strength. Guy, you hear the stick lashing from the barrel. In down morn, when a wench takes ill, they send her to the woods for kindling, where beasts devour her. Witcher, a word, please. Believe we've not had the pleasure. They call me the Sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. Quando eu e o Felipe Barão Sangrento falar sobre a bandeira Temeriana, eu gostaria de perguntar uma coisa. O que foi? What is it? That night, when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Tá bêbado, nossa, tá pensativo, coitado. O que tem aqui? There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them. Trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. Though it's good to know her spirit's free. Sim. Preciso conversar sobre a sua família. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Calma. Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Tá bom, vamos embora. That much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. Agora vamos jogar com a Ciri. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh.
To hunt down a wild boar that size? Why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Siri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Aprendi na estrada, vai, ou fala. Aprendi na estrada, vai. A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Uma dos bruxos. A witcher. Though not entirely. I never went through the mutations. A witcher? So apart from the swordplay, what, you know potions and all that? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your Ninguém backside. quer saber do seu traseiro. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account Nunca vi of uma dama bloody montar mountain direito a nada além sideways. de uma pica. Nossa, os caras são grossos nessa época. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Qual o problema? Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Ué, eu vou competir corrida com o Barão. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Vamos montar. Come on, Siri, don't you embarrass us! Bora! Want that horse, don't ya? Had one just like it. Ó. Aliás, eu queria saber pra que lado que é isso aqui. Ah, nossa, lá em cima. Your sword is mine. That'll be the Não é day. nada, vou vencer de você na corrida. Venci. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Então nós vamos Another fazer chance isso. to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were he to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate.
But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Heard anything about... Não, pô, eu escolhi errado. Voltando agora. So long. Vamos encontrar a filha do barão. Depois a esposa dele. Ah não, aqui é muito confuso, mano. Vários andar, tudo igual. What's that you're muttering? Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A ragdoll? Uh-huh. Tá bom, barão. A gente vai entregar pra sua filha a boneca de pano. Oi, lads. Fancy an outing to find that she-beast? Vai, vamos. Been the Smiths, lass. Get tooth one. Not a bad idea. Nice tits on her. I'm talking. Come on, Roach. Bora. Wreaking havoc in the peasants' boots now. Temos que ir pro Oxenford. Ever heard of preventive arse whooping? Yeah? What did I do to deserve your company? Got their asses whipped like a Novigrad hall. Tá, deixa eu ver. Tem uma missão aqui. É lá em cima. Nossa senhora, que rolê. Whoa there, Roach. Aê, Henrique. Como você tá? Halt! Stand and do! I challenge you! Boots a bit big, maybe? Careful not to trip. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honour Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by duelling 100 knights to the death. Now, draw your sword post haste, for I've 99 left after you. Por que você quer lutar comigo, irmão? Why are you challenging me? Don't recall doing anything to offend the Maid Bilberry. Well, why? Then swear. Swear! Maid Bilberry's the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. Aha! Ah! I shall wash your scorn away with thy blood fiend. Cara chato, Stand mano. and fight. Aí, aqui, vagabundo. Pathetic. Se rende, né? Só quando soltar o fogo, né? Yes, luck stood with you. But the next time we meet. Próxima vez eu te mato, mano. Você tá aqui. Challenge me again. Raise your hand, draw your sword, look at me the wrong way, and I'll kill you. You so sure of that? Yes. We shall see. Sai daqui, seu idiota. Vai ficar me enchendo o saco, mandando duelar comigo à toa. Run, Roach. Bora, vamos lá pra cima. O pôr do sol tá bonito, hein?
aqui. Aqui tem uma cabana. Mas eu quero ir na água ali. Deve ter item na água. Opa! Morre aí, trouxa. Ai, bate ou não? É, mano, The Witcher é um jogo que assim que dá pra rejogar centenas de vezes, mano. Eu já tô com mais de 200 horas só no The Witcher, mano. Maravilhoso. Já zerei umas 3 vezes, mano. E ainda continuo tendo missão que eu não joguei ainda. Pra você ver como é que esse jogo é imenso. Sobe, mano. Vou atravessar a ponte aqui. Mas fala aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tá tranquilo? Vocês estão de boa? Estão curtindo aí a gameplay? Deixa eu ver. Tem duas interrogações ali. Vou ver o que tem pra falar. Ah, que bom, mano. Tá tudo sussa comigo também, mano. Tô tranquilo, tô de boa. Fico feliz que vocês estejam bem também. Tá porra, tá cheio de bicho aqui. Ai, cara. Nossa, aqui é cabeça fora. Tá, bicho grosso. Tá cheio de drone, né? Parti no meio. Liberei uma vilazinha aqui que estava sendo atacado pelos monstros. And you shan't steal no young'uns in exchange for your elf? You bored, grey boy? Não vou roubar não, os guardas vão ver, eu vou me ferrar. Northern women bathe but once every 3 moons. Tem item aqui, ó. Tem item na água. Ou perto da praia aqui, na verdade. Uma carta. Vamos lá navegar. Engraçado que a crossbow ela vai retinha, né, na água, né, mano? Os bichos morrem numa só. Opa! Eita, nós, tô cheio. Deixa eu dropar essas coisas aqui. Eu não vou dropar a espada de bruxo não, mano. Vou derrubar essas armas aqui que são merda aqui. 37, 61, mano. Essas armas são muito melhores. Caraca, 160. Eu vou usar essa daqui. 112 e 138. Essa espada aqui é melhor, hein? Na verdade, usar o set de bruxo acho que compensa mais, mano. Dá bônus de. Me
dá um bônus. É que igual usar toda o set de armadura de bruxo, ela dá um status bônus melhor. Ronaldinho Gaúcho, mano, não sei não, mano. Eu sei que o Neymar, eu vejo que ele tá streamando também. Ele joga vários jogos. Eu sei que tem até o Neymar no Fortnite, mano. Deixa eu procurar a... Oxi, o que tá vindo me atacar? Eita porra! É um bicho 13 aqui. Caraca, o bicho é muito forte. Ai! Meu Deus! Eu acho que eu não aguento ele, hein, mano. Oxe, o bicho tá correndo pra lá e pra cá. Que isso, mano? O bicho tá correndo, que louco, mano. Vem. Ai. Caraca, mano. Ai. Ai, quase que eu fui. I like that silver. Vem. Ai. Mano, não tá pra ter esse bicho, eu morro. Nossa, matei, mano. Matei o bicho, foda. Ufa. Eu tava 5, o bicho tava 13. Meu senhor. Calma, Roach, calma, Roach. Dá um axe no Roach aí. O que tem de bom aqui? É, o bicho... Geralmente monstros que são carniceiros, eles regeneram mais a vida deles. Do que? Quem é o pior? Qual que é o melhor? Quem que é o mais bonzinho? O Pincher é mais agressivo, não é? Eu acho que o Pincher é mais agressivo e o Chihuahua deve ser mais bravo. Giddy up. Pincher. Chihuahua? Caraca. Caraca. Nossa senhora.
trancado. O Chihuahua bota bem mais medo. O Chihuahua bota bem mais medo. Pronto, deixa eu ver. Eu vou equipar coisa nova que tem no cavalo aqui. 78. Eu vou usar essas 152. Tá, vou usar essas espadas por enquanto aqui. Tem coisa aqui que eu posso pôr. Tá bom, calma. Ai, cuidado aí. Quase que... Hã? Aquelas pulseiras de couro. É porque é couro é caro pra caramba. Então, é artesanal e é de couro é caro. Calma, nossa, Roach, sai daqui, mano. Tá cheio de bicho aqui, você vai entrar no meio? Cabeça fora. Tô comendo carne crua pra recuperar minha vida. A situação não tá fácil não aqui. Ah, tem um ninho ali, ó. Agora que eu vi que tem um ninho ali. O Roach queria bater de frente ali na briga, mano. O bicho ia matar mais que eu. Eita, me travei nas madeiras aqui. Tá. Eu tô no caminho indo pra missão principal, só que eu tô limpando todas as coisas que eu tô vendo aqui de campo de monstro e de coisas interessantes de tesouro que pode ter. Vai me ajudar bastante aqui. Os bandidos. As it should have. Get him! Come on! You're dead! Nossa, taquei fogo no cara. Ixi, eu tô pesado de novo, mano. Aqui tá difícil. Eu vou dropar isso aqui, mano. Esse aqui. Dropa. Não consigo usar. Nossa, tem que estar nível 21 pra usar essa crossbow, mano. Sai daqui, mano. Precisava upar minha capacidade de pegar item, mano. Come on. É foda. Tá, tamo no caminho, tamo chegando lá na cidade, em Oxenford aqui. A gente já tá... Tamo quase lá. Só alguns metros pra frente. Atropela os outros também. Nem aí.
I saw you yesterday. Oh! Oh! Opa, deixa eu... Eu vou esperar, vou dormir aqui. Ai, caraca, gastei todos os frascos. Eu vou esperar ficar de manhã. Não gosto de andar de noite. Eu fiquei meditando no chão. É o jeito. Você é na frente de todo mundo? Dane-se. Halt! No passage! Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Eu tenho passe. This way, you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defence forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Burocracia existia até nessa época, mano. Porra, só pra atrapalhar toda a nossa vida. Pode correr na cidade. Awful weather. Good thing we'll leave soon. It's done. It's done. Tá chovendo forte, hein? Best ware's this side of the Volta. Machado Tamara. E aqui. Nossa, é 7h30 da manhã e tá escuro assim, mano. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Ó o gatinho. Bonitinho. Gatinho. É um bichano. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. Caramba. We've nothing more to talk about. Tá braba. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange.
Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. O Barão causou aborto Worst night of my life. Esposa. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Seu pai. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Agora tem que explicar pro Barão. Tá chovendo, hein? Meu Deus do céu. 9 da manhã. Tá uma puta chuva. Peraí, deixa eu ver o que tem de coisas, missão por aqui. Vamos esperar meio-dia. O clima já... já deu uma clareada no dia. So bored I could spew. Go, go. Ah! Fuck.
É, mano, parece que é de noite, mas tá de dia. O dia tá mostrando que é 9 da manhã, agora são 11h16. Tá meio escuro, ainda porque o céu tá mais limpo agora. It's hard to believe Baron could dabbled in witchcraft. Such a nice old Baron. Has she got a black cat? You'll choke to death on £3. Calma, deixa eu... Not so fast, Roach. Watch your steps. Away again. Não pode correr aqui. Come through. Agora pode correr? Fuck. Got a pass. Não pode correr. Correr rápido. Choke to death on £3. E devagar que não dá, né? Stay out of my way. Eita, tá cheio de necker aqui, hein? Go, go. Não quero lá saber não. Se tem necker ou não. Eita, pô. Picotei o bicho. Tem nada por aqui? Só as cabanas quebradas. Tem Roach. Ah, tem um ponto de interrogação. Damn, you're a big... Cheio de necker aqui. Neckers surface here, dig their way out. Cara, eu também não sei jogar o Gwent do The Witcher, mas eu sou muito fã do Gwent que tem tanto para PC como para celular. Depois você procura o Gwent, o jogo do Gwent solo. O jogo Gwent solo ele é maravilhoso. Eu vou ver se até boto para streamar por aqui transmitindo no YouTube. É muito bom. É um dos jogos que eu mais tenho tempo assim. É tipo Hearthstone, só que não é tanto pay to win. Tem o esquema de você comprar, né, de você pagar para poder comprar mais pacotes de cartas, essas coisas, mas tem os PES, o PES vale muito a pena. Você compra o PES uma vez e você vai upando e vai ganhando bastante grana, gasta bastante moeda dentro do jogo. Eita porra, agora o bicho quebrar. E aí você vai conseguindo subir bem fácil, tá ligado? Meu Deus, aqui é difícil. Ai meu Deus, aqui não dá, aqui é difícil demais. Eu vou morrer pro veneno. Ah, morri pro veneno. Caralho, nossa senhora. Morri. Ali não era lugar pra eu ainda não. Então, eu jogo o Gwent na Steam,
E tem também para celular. Eu prefiro 1000 vezes pelo PC porque pô, é maravilhoso e muito melhor jogando pelo PC. Mas se você não tem... Ele é de graça, eu esqueci de avisar, o jogo é de graça. Ele não é pago, como todo jogo de carta. Você só paga pelos pacotes de cartas ou pelo PES. Vale muito a pena você comprar o PES. É um dos jogos de carta que eu mais gastei tempo assim jogando. E outra coisa, a arte é muito mais bonita do que do Hearthstone, mano. E eu gosto pra caramba do Hearthstone. Só que o Hearthstone é muito mais caro pra você comprar as cartas e muito mais caro pra você ter um deck bom. Porra, eu tenho o deck de todas as facções do Gwent, mano. Menos uma, mas eu tenho quase todas as facções. Eu tenho o deck. Nossa, eu voltei aqui, mano. Puta, eu devia ter apertado F5 pra salvar antes, mano. Que azar, mano. Nossa senhora, voltar aqui. Ai, meu Jesus. Ah, não, eu vou pegar, cansei aqui, eu vou pegar o atalho, mano. Você tá doido? Aqui os bichos são muito fortes. Eu vou pegar o teleporte aqui mesmo. Não, eu pego o teleporte, não tem problema não. Hey Roach, cadê o Roach? That's it, Roach. Aí, tá dando. Eita, Roach, que é isso? Pra onde você vai, mano? Cavalo bugado. Eita, calma. Eu vou apertar aqui, ó, F5. É a melhor coisa que você pode fazer. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Lifeless, move it. Said a hag to a hog. Now here's a sleep. See, you're a man well travelled, so tell me, don't beat me with one street. I'll tell you where the loot's at. Your mate split the loot. I'm listening. What do you come to me with? Dei a boneca pra sua filha. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. Oh. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! Calma. So long. Tá. Agora é hora de eu ir atrás da Ana. Ram, pam, pam, param. Deixa eu dar uma mini explorada. Eu sei que tem muito item aqui, muito bom pra eu poder fazer a armadura, minha armadura, as armaduras de Witcher que ficam por aqui, espalhadas na vila do Barão aqui. Deixa eu ver se tem item por aqui. Tem baú. Tá. Ai, carai. Não! Cuidado, mano. Geralt tem uma facilidade pra se matar nesse jogo. Tá.
coisa. Pedra lunar, corda de diamante. Aqui. Sobe. Quero só não morrer. É só não morrer. Salva. Tem um cara morto aqui. Tá. Pegar o que tem de útil aqui. E tentar não morrer. Sair daqui. Opa, tem coisa aqui que eu não vi. Tem coisa aqui que eu não vi. Massa. Ah, não quero essa mace não. Que é o parkour The Witcher. What do you say we hit the high road? We set out in search of fortune. Better be sitting around scratching our asses. I say, he grabbed you by the cloak and bam! Right in the chops. Right in the chops, see? Tá, deixa eu ver. Tem nada pra cá? Não tem nada. Tem alguma coisa no banheiro? Só merda. Baron gets soused. He gets angry, and he's always drinking. Vamos ver o que tem por aqui. Tá, tem coisa aqui. Tem uma torre aqui. Vamos ver o que você tem. Tô procurando aqueles minérios de meteorito, que aí dá pra fazer armadura. É meio chato de achar esses ingredientes. Ah, minério de meteorito, isso aí que eu queria. Tem vários por aqui. É, eu vou vender, eu só pra evitar também de ficar acumulando, né, na minha bolsa. Deixa eu vender no anão. Foi bem que você falou. How can I help you? What are you selling? What's good? Só não quero vender as espadas de Witcher, que o resto fica. É, eu já não tenho. Só tenho as runas só. Ó, a bolsa. Nossa, essa bolsa vai ser ótima. Nossa, tô com mais nada de dinheiro. 4. Take care now. Deixa eu equipar. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui ajuda muito a aumentar meu equipe load, essas bolsas de cavalo. What's the rush? I'm road. As bolsas. Come on. Oi! Come on, Roach. O The Witcher é maravilhoso, mano. É muito uma delícia jogar The Witcher. Um dos melhores jogos que tem pra jogar. Got their asses whipped like a Novigrad whore. Whoa, whoa. This here's a toll crossing. By what right? By the right of a prick up your backside, wise ass. Pay up or start fucking swimming. Deixa-me passar, usa o Axe. Let me through. Right.
Move on. Road's open. Eu resolvo todas as brigas com o Axe. Tá, ponte do troll tá pra cá. Vamos ver. Nossa, eu tô chegando na parte do pântano. Eu não gosto do pântano, mano. Eu nunca gostei de nenhum pântano. Nossa, tá longe ainda. Por que eu desmontei do road? Pântano daqui não é legal. Deixa eu falar com os camponeses aqui. God's Never preserve visit the you. witch myself. I've my elf. What? and the gods. Me man The and rest. yours Well, tried their big hands bread at from that stone stuff. either. Oh, come on, this new Don't one's... want to hear that. Should send him back to the witch. Conversar com o Might pessoal. cure him of laziness. Greetings, ma'am. Good day to you, sir. Need something? Got a matter for your village witch. Know where I can find her? I don't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's set in now. Should be hunting foxberries to feed our young uns. Marion's lad, now that man, he knows how to provide for his family. Got some water rats last. They had food for days. Aí, vamos falar com os camponeses. Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. You sure? Give it a think. Won't take no for an answer, will ye? Ooh, alright. Know the small pond near the village? Path leads off from it. Follow that till you come across a lone rock. Walk around that into the woods. Find the old cart. No começo você Thanks. Você resolve todos os diálogos tranquilo. Sem gastar nenhum dinheiro. My kind, meaning? Well, the witch burning kind. Witch hunters have been here already? Nay, but we've heard tell of them. So, when I spied you coming, swords and all, straight away, I thought tales must be true. I'm a witcher, not a witch hunter. Hmm? What? Not one and the same? No. No need to worry. I'm not out to hurt your witch. Ooh, a weight off me heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Even pleasant on the eyes, if you like 'em skinny. Thanks for your help. Farewell. Até mais. Você não pode salvar agora. Ah, deu pra salvar. Must be a large stone near the pond. Aqui, ó. There's the boulder. Now right, and onto the cart. Ih, tá cheio de monstro ali. Cheio de necker. The cart. Witch's hut is somewhere nearby.
Come on, come closer. Filetei todo mundo. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? No. Thank you, miss. Tá falando? 1,000 thanks. Enough. Quê? I've had my fill for the day. Go Ele? home. She's in a funny mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Algum viado vai querer. Bitch is in a proper fury. Needs a Tem man. que ter, tá com muita falta de opção pra escolher ele. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Pode falar do Temer, mas o Temer é o mais Where'd elegante. she run off to? Tão elegante que é um vampiro. Managed to amass quite a book collection. Don't often Ah, see mas bubbles like ele já this in falou Velen. merda também, né, de mulher. O Lula, já. Falou que as feministas tudo tem grelo duro. Grelo duro. Depois se procura. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Well, nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Eita, nós. Agora vamos ver a Keira Metz. Greetings, Witcher. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to Gaul. No. To talk. Turn around and wait. Keira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Ciri. I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know, understand? Cirilla is here. The girl once sought by the Lodge of Sorceresses, and practically every ruler on the continent has landed here in Velen, and I know nothing of it. What is she doing here?
Indications are she's hiding from someone. I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything, sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he'd found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, let's. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Galera, eu vou parar a gameplay aqui. No próximo episódio a gente continua a partir de onde a gente tá, beleza? Vou aproveitar para jantar. Agradeço todo mundo que participou, todo mundo que ainda ficou até aqui para assistir. E eu tô curtindo muito de trazer os jogos que eu gosto muito de jogar para vocês. E aos poucos eu vou crescer, vou vendo se eu mudo meu esquema da Twitch pro YouTube. Vou vendo como vai sendo as coisas, qual que dá mais resultado, qual que é a melhor plataforma. Bom, agradeço todo mundo e valeu, gente. Muito obrigado para quem assistiu a stream. Até mais.